যাচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচন যত সামনে আসছে যেন মনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র আপনার বারুদের গোলার ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিরোধীরা পর্যন্ত এই অভিযোগ তুলছে। কি মনে করছেন আজকে আপনি? দেখো, একটা কথা বলি, বিরোধীদের কাছে কোনো প্ল্যান এন্ড প্রোগ্রাম নেই। ও দুটো কথা জানে, একটা জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা, আর তারপরে ওই বম ভুজালি হেন তেন হাপিস জাপিস। আমার মনে হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় কিন্তু বিরোধীদেরকে বুঝতে হবে এই ভূমিটা কিন্তু হচ্ছে মাতঙ্গিনী হাজরার ভূমি। এখানে ওই বম পিস্তল দিয়ে সিপিএম অনেক রাজত্ব করেছে, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিএমের মতো লোককে কোথায় যে তাড়িয়ে দিল এখন দূরবীন দিয়ে দেখলে খোঁজা যাচ্ছে না। বিজেপি ইতিকালীন কিন্তু ওর মমতা আর অভিষেক সোপিয়া হয়েছে, সব সময় সকাল থেকে রাত্রিবেলা অবধি হয়তো মমতা, না হলে ওই তৃণমূল কংগ্রেস আর ওই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার মনে হচ্ছে না যে এইসব ধরনের অপ্রচার করে পশ্চিমবাংলায় তারা কিছু বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। मैं बताऊं आपको कि आपने जिस नेता का नाम लिया है कांग्रेस से, उस व्यक्ति का अपना वजूद ही नहीं है, और वो अपने वजूद को बचाने के लिए নিজের আইডেন্টিফিকেশন থেকে বাঁচাবার জন্যে যা তা বলে যাচ্ছে। ওর লিডার যে সেন্ট্রাল লিডার, সে সোনিয়া হোক রাহুল হোক, তারই নিজের কোনো পাত্তা নেই। এরা কি বলছে না বলছে, কি সেটিং কি ইটিং। আমি মনে করি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইজ দ্য অনলি লিডার ইন ইন্ডিয়া দোজ নেভার কম্প্রোমাইজ উইথ আনএথিক্স প্রোগ্রাম। মানুষের কাছে যাবার শক্তি যদি কারো কাছে আছে তার নাম হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই নেত্রী হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর আপনাদেরকে আমি স্মরণ করিয়ে দিই, 98-এ যখন আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকাটা ধরেছিলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গিভেন ওয়ান লেসন, সি টোল্ড আস कि মানুষের কাছে যাওয়ার শক্তি যদি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী না রাখতে পারে, তারা তৃণমূল কংগ্রেস করতে পারে না। অ্যান্ড ইট ইজ ওয়াই উই আর দ্য ফলোয়ার্স মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই সেই জন্যে ও কি অধীর বলছে, কি ওর জাগির বলছে, ওসব আমরা তর্ক করি না। কি কম্প্রোমাইজ, কি সেটিং, কি ইটিং, কি মিটিং। ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যদি বুদ্ধদেববাবু আর জ্যোতিবাবুর কাছে যদি কম্প্রোমাইজ না করতে পারলো, সে আর ওই কালকের ছেলে, তার সঙ্গে কি আর ওর কথার জবাবটা দেব। अच्छा, अभी देखा जा रहा पुराने त्रिमूलचर में नया त्रिमूलचर में पुराने बोल रहे हैं हम लोग तो सम्मान नहीं मिल रहा है, क्या बोलिए? देखिए, मैं बताऊं, मैं सबसे पुराना तृणमूल कांग्रेस का कर्मी हूँ। एक युग का अंत होने के बाद दूसरा नेता लोग आते हैं। सब दिन हम प्रेसिडेंट रहेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता है, सब दिन हम ही पद पाएंगे ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि पुराने तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों का इज्जत ममता बंदोपाध्याय की नज़र में आज भी वैसा ही है जितना पहले था। कुछ लोग अप्रचार कर रहे हैं, नया तृणमूल, पुराना तृणमूल, ये तृणमूल वो तृणमूल। हम लोग तो एक ही बात जानते हैं, हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय 1998 में तृणमूल कांग्रेस की गठन की थी। आज 2022 के हम सफर साथी हैं। हमने उनका मूल्यबोध की राजनीति से लेकर मामाटी मानुष तक के यात्रा का शागिर्द हूँ। और पुराने तृणमूल कांग्रेस के जो कर्मी हैं, जिनके बारे में आपने कहा कि उनका सम्मान नहीं होता है, मैं समझता हूँ कि शायद वो सम्मान के भूखे हैं लेकिन पद के भूखे नहीं हैं। क्योंकि जिसकी ज़मीन मजबूत होती है उसका ज़मीर मजबूत होता है, और जिसका जमूर मजबूत होगा वही ममता बंदोपाध्याय जिंदाबाद करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपने मिथिला विकास परिषद का बहुत आंदोलन किया है, और कहाँ तक आपका आंदोलन सफल रहा? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि सांस्कृतिक राजधानी जो है वो मिथिला है, और मैथिली भाषा भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। পশ্চিমবাংলায় থাকি, রবীন্দ্র কবীন্দ্রের ভূমিতে আছি,
আমি রবীন্দ্র কবীন্দ্রের গীত গানটাকে গাইছি, শুনছি, কিন্তু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই যে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর হিমসেলফ express his view in his books कि I got inspiration to write बंगला पदावली फ्रॉम द पदावली ऑफ विद्यापति। तो मैथिली भाषा के बारे में जो भी काम मिथिला विकास परिषद के द्वारा हो रहा है, मैं समझता हूँ कि शायद ये पश्चिम बंगाल की साहित्य और संस्कृति को जोड़ने के लिए काफ़ी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि दरभंगा व द गेटवे ऑफ बंगाल, पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक राजधानी कलकत्ता है। उसी तरह मैथिली भाषा और बंगला भाषा की जो समानता है, मैं समझता हूँ कि शायद इसको और मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता, और यही कारण है कि मिथिला विकास परिषद के माध्यम से क्या बंगला हो क्या मैथिली हो, हम चाहते हैं कि बंगला और मैथिली की सांस्कृतिक एकता एक संग बनी रहे, और इसकी सांस्कृतिक चेतना को हम उतना ही सम्मान करते हैं जितना मैथिली का करते हैं, उतना ही बंगला का भी करते हैं। और क्या क्या सेवा करते हैं जनता साझा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल में मैथिली भाषी संख्याओं की है 10 लाख की आबादी। पश्चिम बंगाल में 10 लाख से बेसी लोग मैथिली भाषी हैं। अगर पश्चिम बंगाल में रहने वाला हर जाति का लोग যদি বাঙালি হতে পারে, আমি মনে করি পশ্চিম বাংলায় যে মুসলমান ভাইরা মিথিলার আছে তারাও কিন্তু मैथिली भाषी। और मैथिली के लिए चाहे वो विद्यापति की मूर्ति की स्थापना हो गिरीश पार्क में, चाहे यायावर कवि यात्री नागार्जुन की मूर्ति की स्थापना हो, चाहे कोली द्वारा सीट बिक्री करने का प्रतिवाद हो, चाहे वो सियालदा ओवरब्रिज को विद्यापति सेतु के नाम से बोला जाए, चाहे गंगासागर एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम और प्रतिदिन चलाने की मांग हो, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी भूमिका है, और ममता बंदोपाध्याय की बहुत बड़ी भूमिका रही है पश्चिम बंगाल में मैथिली भाषियों की समस्याओं के निदान करने के लिए। आपको मैं उदाहरण दूं, भारत की प्राचीनतम भाषा मैथिली से किंतु 8th শিডিউলে রিকগনাইজ ছিল না। দ্যাট ওয়াজ অনলি অ্যান্ড অনলি এমপি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় who raised the question for the inclusion of Maithili in 8th schedule in লোকসভা। একটা গ্যার मैथिली भाषी एमपी যদি লোকসভায় দাঁড়িয়ে যদি বলে যে मैथिली ভাষাটাকে সংবিধানে রিকগনিশন দেওয়া যায়, এর থেকে বড় আর প্রমাণটা কি আমি দিতে পারবো। আর I am proud of it कि as সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় raised the question for the inclusion of Maithili in 8th schedule, তার 10 দিনের অন্তরকালে when then Prime Minister was late अटल बिहारी वाजपेयी, আমি স্যালুট করি অটল বিহারী বাজপেয়ীজিকে, এত সুন্দরভাবে উনি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোয়েশ্চেনটাকে জবাব দিলেন, আর मैथिलीটাকে 22 আর 23 ডিসেম্বর এই মাসে 1993-তে রিকগনাইজ পেল। এর থেকে বেশি আর তৃণমূল কংগ্রেস আমাদেরকে আর কি দেবে। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমি থ্যাঙ্কস করি, তাকে স্যালুট জানাই। अच्छा, विरोधी दौर है, आप लोग नॉमिनेशन करने नहीं देते हैं, क्या बोलिएगा? देखो भैया, एक बात आपको हम बताएं, नॉमिनेशन करने के लिए वो लोग का तो प्राइम मिनिस्टर का क्या 56 इंची की कितना इंची का कलेजा है, ममता बंदोपाध्याय का कलेजा नापने के लिए यहाँ पे बीजेपी को अभी और होमवर्क करना होगा। और नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दे रहा है तो नहीं करने दे रहा, तो नहीं करने दे रहा। हम तो कोई हनुमान मंदिर का पुजारी नहीं है कि वहाँ पे हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जिसका जो क्षमता होगा वो ऐसा करेगा। उसमें नॉमिनेशन फाइल करने का नहीं करने का रोने से क्या फायदा है। तुम खुद को उतना बुलंद करो कि नॉमिनेशन फाइल कर सके। तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो हम उसके लिए थोड़ी ना ताकत खरीद के तुमको दे देंगे। एकदम सही है कि हमारा जो मट्टी है वो मट्टी हम नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे पास मट्टी नहीं है, वो मट्टी हम लेने नहीं देंगे, सीधा बात है। तो नॉमिनेशन फाइल नहीं करने देंगे तो रो जाके कालीघाट में, दक्षिणेश्वर काली में जाके बोली पाठा दो कि हम हे भगवती हमको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, हम नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल करने का तुम्हारे पास में कैपेसिटी नहीं है, तुम क्या नॉमिनेशन फाइल नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। ये सब जो कमजोर आदमी होता है वो ज़्यादा रोता है। हम लोग उस बात में विश्वास नहीं करते। সবশেষ আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি,
আর এক বছর বাদ অর্থাৎ 2024 লোকসভা ভোট, দিল্লির গতিতে কাকে, দিল্লির মসনদে কাকে দেখতে চাইছেন? প্রধানমন্ত্রীর দাবিদার অনেকেই রয়েছে, একদিকে বলছে নীতিশ কুমার, केजरीवाल जी है, साउथ के भी बड़े नेता है, जीजीपी है, क्या কাকে बोले কাকে यार? প্রধানমন্ত্রীর দেখতে চাইছেন? আমাদের মৈথিলিতে একটা প্রভাব আছে, সবসাকি ঝুমরি খেলা লুলিকায় হামু, যার হাত নেই পায়ে নেই সেও বলছে যে আমি নাচ করব। আমার মনে হচ্ছে ভারতবর্ষে একটাই বিন্দু, একটা হচ্ছে বিজেপি, অন্য বিন্দুটা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার দলের নাম হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, দ্যাটস অল। আর কই কেজরিওয়াল কোথায়, কেজরিওয়াল কোথায়, কে কোথায় আছে না আছে, উই ড্যাম কেয়ার অ্যাবাউট ইট। একটাই নাম, যদি টক্কর দিতে পারে মোদিকে, ও বলছে চায় বিক্রি করব। চায় বিক্রি করতে করতে ও এখন দেশের কোথায় মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে তার জন্য কোনো টনক নেই। ইট ইজ অনলি লিডার হুজ নেম ইজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যে মানুষের কথা বলতে নিজেকে উৎসর্গ করে তৃণমূল কংগ্রেসের জিন্দাবাদ করছে, আর ও ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই ভারতবর্ষে। অর্থাৎ এখানে অশোকজা বলেই দিলেন যে বিকল্প শক্তি বলতে কিছু নেই। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লির মসনদে বসবেন এবং দিল্লি চালাবেন বলে উনি জানিয়ে দিলেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা এই সাক্ষাৎকারটি আপনাদের সামনে সরাসরি সম্প্রচার করবো, তাই নজর রাখতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ। সংবাদ পরিবর্তনকে আর আমাদের যে আর্থিক টাইমস দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা যেভাবে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছেন সেভাবে আমি জবাব দিতে পেরেছি, আর আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করছি। আপনারা খুব মানুষের কথাটাকে লোকের কাছে রাখবেন, এটাই আমার অনুরোধ, এটাই আমার পাওনা।